La nuit de mi-Sha'ban fait beaucoup de polémiques entre deux groupes. Un premier groupe qui ont exagéré, allait jusqu'à vraiment inventer des adorations, des types de prières, des zikrs, des sacrifices, des choses vraiment qui ne sont pas vraiment relatées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant cette nuit-là. Il y a un autre groupe aussi et ils ont minimisé cette nuit. Ils ont dit que vraiment c'est une nuit comme les autres nuits, il n'y a pas de problème. Mais un musulman est toujours juste milieu. Car notre religion, la tradition prophétique, si tu les vois, elle est toujours milieu. Il n'y a pas d'exacerbation, il n'y a pas d'exagération et aussi il n'y a pas de manquement aussi. Si tu es toujours milieu. Et c'est pour cela il y a des hadiths que je vais rencontrer par rapport à cette nuit de mi-Sha'ban, la nuit de 15 Sha'ban. Le premier hadith est nous parvenu par les sahaba qu'on appelle Abu Sa'laba al-Khushani radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني وأورده في صحيح الجامع. خلاصة حكم المحدث أنه حديث حسن. Voici un hadith. Allah sallallahu alayhi wa sallam kuni sungaru makono tere taloru su kase. Ala bina flelike kata aya jombe la janima. Ala bina jurmu ya fake mu'miniye islama berebereye mi bina jurmu ya fasrata. Ala bina jurmu ya fake wuruye. Ala bina kafiri ni munafiki. Ala bina wati daima halibi. Ayi seko kana lama. Ayi tobi kabo aya chingeni koima. Kabo aya tuyoni koima. Kabo jurjuyama. Kabo jurmu koni ala soko janima ala fanani abina nitoy ni hasiri mogo nitoy mogo juya mogo mikono ala bina ru toy fono na ya juya ye yani ay kece kay jusukun seniya mogo ikoro mogo mi jusukun manseni ala ti yabato fe ebi serke ebi sundo ebi jike me juya ile kono wati be kata ibadema kata ifuriyoma kata iworobama kata idema kata sinyoma kata iterima kata vraiment yani amoma juya meni yaboy aba mikila ya fayna ba mike amma ya ayafa mayani yonfe ay farayona ay tana ya badiya ya wole chay ala chilaka sallam ni mo kustama kante kadaje astama yona katimitere sabaka o kante kake kele kake nyayama dunya te foye aya tele wasaya kan betakata jonni sato jonye mo mawlon ya makono fanani e kayonche ani terche ani ya mo ani baden a satuma namila inilo asukuna sani wallahi komi basa yake mbaya faima e ya fama atukuma la belo menetu ka kongo ka uya fama yini yonfe kayto nyana mayako no wale to nchanya hadisami kuno chanabakadi sallallahu alayhi wasallam ni alaka flelike kata aya joyima sungor makono tereta loru suma abina ya fa bema mafo momi nitoya walo juya wakono hasiria wakono abadema atafeka badendoye afe moy tachie otila mo alaba fama etina foi soroniya ya falo e lo kerefe fono yani kecheke jusqu'on senia e maseka ya fani alata joyima ila fa ni koni ala ya fa imailadi ala tsaka fa momi tina ya fa moima kanke ya fa moye ala mo kene sabu ambele jumutoye hadisa flanan umnani kabo saba chemila saba che bele badoleko sabai bele ba Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu akodi qala chilaka sallallahu alayhi wa sallam yattali'u Allah ila jami'i khalqihi laylatan nisf min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وإسناد صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وحدث من علاج لك صلى الله عليه وسلم قال فلليك لا كان آيات جنب بلجني ما سنغر ما كونوا تريتا لورسوما على بنا جرمو يفك آيات جنب ما فمغفلا الحشر أوري مغفلا ولو تاينت جرمو يفاولو أمو جيان وجمالي ولي فلانغا فوي mi shirku yakila flanga fo wole moye momi batomi kan kanyasi alama abata kanyasi fembrema ou bien na kanyasi alama
abi fengbere fara alaka momi semela alala ki seme fengbirla ofseka ki yajmale ma momi abina misiri kono abafu Allahu akbar la ilaha illa Allah burmala da buru ayabu tigila ayamanga zankono ayabunno ayafuro aba fendo do dulo aba fendo de ko bina ya taxi marché ana ya transport aba fendo siri adden buru la ko dakabana wole bina della taka bonya juni ko jubema wole moye momi wala muri bana ni fe momi wala jina muri fe momi saraka jubola si c'est fin ani sara fin ani bafin ani si fa katache karfunani nionche karfu flani nionche o be flango fele momi asel la misili kono me ajina to wurdila a meleke to wurdila meleke to ni jina to ani ala to bele ya miliono kakat masebe o be kalolofle o be klongise kaula fli o be kachenchenchi unayone o be kajifle naki jaye julo o be flango foyale kantan kabo bele ma ala mokle snam so mi wala yon yenila vraiment jina mori fle ko kan snam so tachie kadei tachie wojina moro de bafana tara ni mako su dajila mako su sunijila mako su femila wal iyaz billah abi alam na fanani kata morla kata ben garden cheye tumanado wobi la nay fanani wala sa asra de maado su kanyami ma afin dota kata de ale karamo juma ntina fo karamo keremo ju karamo ye keremo ye difference bale ayni yonche karamo wole mo isama kay borodi alama keremo wole mo isama kay borodi shitanama kay la fi jahannama kono famille ko ima kadi amma alama okleye flanga fya domi al hash trawre wojmale kafen dodo inala che wal yudo ya kabru e wa kabru kuna kibna kabru son katofuke kayina fe kayini alafe ka denko no yelema afruko no yelema abarako no yelema wal yuba sakaba ati melikela meleka wole ala place la subhanallah hali chelaba muhammad sallallahu alaihi wasallam anata bunya ba ikateka chelaba wole bele c'est fini ça nango mobre mais moi chamane déplacer là qu'on va te moima kabruka on va te misri fakesa alors que moi quand qui déplacer doini kama abadan bato kama abadan ma fo misri saba chelaba ya misri madina al kaaba misri makka ani baitul maqdisi wa mi jérusalem ababa ni quatre déplacements que kata maroc fes obe kata algérie obe kata soudan obe kata pakistan obe kata inde obe kata touba obe kata sénégal obe kata tombouctou obe kata malla ni genia ima egenia koni kay me ya bara mayamuna ama benchra batama saratif lale batola nama dafa abadan alati yabato fi ashayanyama usrati jujja wala al-ikhlas kakke ka alajati kosuna asratif lana al-mutabaa kakke benchra baya tasra muhammaduma sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam flanga fa suyasha peut-être ni kalon brefle ambina do ou flanga fa yakono moy leba ke flanga fo ye bikatimi anistama yakono stama ya dereke wankana me ayire yelo stama ya tare sabu ani barakela mi mo bola stama ya kono yoro kelen famir ko ima kadi amma lama ko o flanga fo miwe alati ya fama abadan mo flana mini alatina ya fama ni masabaka junu ya fake aya jombe sungol makono tere taloro su wole moye juruya mo mi ko kata mo ima wala ko so mo mi genia kay adu ko selma o tira mo kadika do aljina ko facilement alhash rawre londo ko tiraba no monitori sallallahu alaihi wasallam ani saba isini misiri kono akosa bayma ay misiri bonda mi fle chemi doto sani ajina denne bekanata mi misiri kono ay tseka bo bele kase ko kanao sisbenu on allait faire un plan mais bekanata ni misiri kono c'est vrai mais je souhaite que ça soit mon père mon oncle mon frère tout ça là ay kabaraka ye il y a un monsieur qui veut un villageois kongo somodo abana do misiri kono ki sedi le lendemain tu n'as pas qu'à les kéler fort. Moi, mes d'autres misiri bonda me fait. Quoi dire donner? Aba ben ale arabo tche kelema. Le troisième jour, même chose, la même personne. Aba na kini si kaya seke kata ate fait kalama. Saba tche do saba keria saba keria yumai. Sabu keria suya fla hashtrawre. Keria woye kere ni woye. Keria kay kere ni mai. Snam sumai ni yonche keria basitala. Aban snam soba nche ya jisi aban che kumben kaji dama kaya samarabo ni fana mina wo yo nake mina sapenche ka usulando kabunya yo na fon snam sabu na o keria faso o kenke ay concurrence kay fruche ka masha Allah me naka ke kere ni in snam so ka bunya mi kenche amandini niti nake intotina to ifana ni alake